सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। गुरुदेवा नमः। गुरुदेवा नमः। गुरुदेवा सर्वप्रथमे से परम प्रेममय परम कारुणिक जगतर नाथ जगन्नाथ निखिलेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर जगतर नाथ जगन्नाथ कृष्ण केशवंकर अभय चरणारविंद जुगुली मानसिक भाव रे कोटि 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 अनंत कोटि बार भूमिपात साष्टांग दंडवत तत्परे आजिर ए महान जागतिक सत्संग कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा समस्त सदात्मा दिव्यात्मा चिदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु भक्त भक्ता भाई भौणी गणंकु मोर हृदयर गभीरतम प्रदेश निष्कपट चित्तरे गुरु ज्ञान रे सश्रद्ध गुरु स्वामी प्रणाम प्रीति भरा नमस्कार। सजन वृंद आमे भागवत आलोचना करू करू गत पर्यायर आलोचना करिथिले जे जेतेबेले कली परीक्षित महाराज को निजर बास करिबा पई स्थान मागिचंती। परीक्षित महाराज प्रथमे तो कहिले जे मोर धर्मराज्य रे तू होउचु रे कली अधर्मर सहयोगी तेनु तोर धर्मराज्य रे स्थान नाही आर्यावर्त ब्रह्मावर्त ए भारत वर्ष रे तोर स्थान नाही। परीक्षितंकु कली महाराज कहिचंती जे सत्य त्रेता द्वापर 4 जुगर विधान होची ईश्वरंकर तेनु जेतेबेले कली वर्तमान मोर पाळी पडिची आपण मते रहिबाकू जागा दियंतु आपण विचारवंत आपण धर्म परायण आपण केबे अधर्म विचार करिबा उचित नुहे मते आपण जागा प्रदान करंतु। सजन वृंद युधिष्ठिर महाराज निजर नाती परीक्षितंकु शिक्षा देइथिले जेतेबेले राजगादी ऊपर बसई देले सेतेबेले शिक्षा देइथिले तोर शरण को जिया आसीबो से शत्रु होइथिले मध्य तू ताकू मृत्युदंड देबो नाही क्षमा करि देबो। पाप करिबा लोक तो पापी पाप हेउथिबा बेले पाप कार्य को जे देखे से मध्य पापी तेनु आखिरे केबे तू पाप देखिबो नाही तोर जिए शरण को आसीबो सिए तोर शत्रु हेइथिले मध्य तू ताकू केबे हत्या करिबोनी ताकू शरण प्रदान करिबो क्षमा प्रदान करिबो पापर विलोप साधन पाई सब बेले तू योजना करिबो। गत पर्याय रे आमे आलोचना करिथिले शरणागत कलिजुग को राजा परीक्षित मारिले नाही बापा जेजे बापांकर क्षमाशीलता को मने पकाई से क्षमा देई दिले। राजा परीक्षित कलिजुगर हजार हजार मंद गुण भितरे गोटे भल गुण को देखिथिबारु से कली को शरण देइथिले। सजन वृंद एटा जानिबा दरकार से गोटे भल गुण पाई ताकू क्षमा करि देइथिले शरण देले रहिबा पाई 5टी स्थान को से गोटे गुण भल गुणटी कोन जानंती से भल गुण कलिजुग ईश्वरंक ठारू परा बर मागिछि जे मोर हजार हजार गुण खराब भितरे एई भल गुणटी मते प्रदान करंतु हे ईश्वर तेनु ता जुगरे मुक्ति पाई साधनार आवश्यकता नाही माने कलिजुग ईश्वर को बर मागिछि मो जुगरे विगत जुग मानकरे जेमिति अष्टांग योग साधन करा जाउथिला व्यक्ति उद्धार पाइबा पाई कलिजुगरे गोटिए कार्य कले अति सहज आ सरल मार्ग रे जीव जेमिति उद्धार पाइबो सेटा कोन ना केवल नाम संकीर्तन द्वारा जीवकुल उद्धार पाई जिवे। तेनु संत तुलसीदास मध्य कहिथिले कलियुग केवल नाम आधार सुमर नर उतरहु पारा सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की प्रभुंकर श्री छपूर्ण है बोला नंदे कवार। सजन वृंद परीक्षित महाराज कली ठारे एई सद्गुणटी दर्शन करिसंती भगवान कर नाम संकीर्तन गुण कीर्तन द्वारा कली जुगर मनुष्य को मुक्ति मिली जीवो।
ତେଣୁ ହେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଏଇ ଭଲ ଗୁଣଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ତ ହଉଛନ୍ତି ଭଲ ଗୁଣର ଗ୍ରାହକ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମୀ ପୁରୁଷ ନିଜେ ସେତୁ ବନ୍ଧରେ ଛୋଟ ପଥରଟିଏ ପକାଇଲେ, ତାହା ବୁଡ଼ିଗଲା। ହେଲେ ବାନର ସେନା ପଥରରେ ରାମ ନାମ ଲେଖି ପକାଇଲା ବେଳକୁ ତାହା ଭାସୁଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କଣ ଶକ୍ତି ନଥିଲା? ପ୍ରକୃତରେ ମହିମା ନଥିଲା? ସେ ପଥରକୁ ଭସେଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିଲା? ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ସେ ଭକ୍ତ ଗଣକୁ ଚେତନା ଦେଲେ, ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଜୀବ ମୋ ନାମକୁ ଯଦି ଘୋଷୁ ନଥିବ ତେବେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ହାତ ଛଡା କରିଦେବେ ସେ ଭବସାଗରରେ ବୁଡିଯିବ ନିଶ୍ଚୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ପଥରଟା ଛାଡି ଦଉଥିଲେ ସେ ବୁଡି ଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମକୁ ଧରି ଭକ୍ତ ଭବସାଗରରେ ନ ବୁଡି ଆରାମରେ ପାରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନାମର ମହିମା ନାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ। ଏ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଅନ୍ୟ ଯୁଗ ଅପେକ୍ଷା କଳି ଯୁଗରେ ନାମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହିମା। ପରୀକ୍ଷିତ କଳିର ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟିକ ଭଲ ଗୁଣକୁ ଦେଖି ଶରଣ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମୋର ଗୁରୁଦେବ କେଶବ ନାରାୟଣ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରି ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟ ଅନୁଗତ ଆଶ୍ରିତ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଧନରେ ଅନ୍ୟର ଭଲକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବୁ, ମନ୍ଦକୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଜଗତରେ ତୁ ମନ୍ଦ ହିଁ ଫେରିଯିବୁ। এই কথাକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତନା ଚେତେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋର ଗୁରୁଦେବ। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ତେବେ ସନ୍ଥ ଜନ, ଯିଏ ସନ୍ଥ ଜନ, ସତଜନ, ଯିଏ ଧର୍ମପରାୟଣ, ଯିଏ ଭକ୍ତ, ସେମାନେ ଅନ୍ୟର କେବେ ଅବଗୁଣକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ହୃଦୟ ଗଗନ ସଦୃଶ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସାଗର ଠାରୁ ଆହୁରି ଗଭୀର। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମୀ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଭକ୍ତ ଦୁର୍ଜନ ଲୋକ ଭିତରୁ ଭଲ ଗୁଣକୁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି, ମନ୍ଦକୁ ସିଏ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଭକ୍ତ ଜନଙ୍କ ଭିତରୁ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ବାହାର କରି ପଦାରେ ପକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମହୁମାଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା କଣ? ସାଧାରଣ ମାଛି। ଆପଣ ମାନେ এই କଥା ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ। ମାଛି କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ସେଣ୍ଟ ଅତର ପଡିଥିବା ସୁଗନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ କେବେ ବସେ ନାହିଁ। ଶରୀରର ସଫାସୁତୁରିଆ ଜାଗାରେ କେବେ ସେ ବସେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ମାଛି ବସେ ନାହିଁ। ଶରୀରର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଯୋଉଠି ପୂଜରଗତ ବାହାରୁଥିବ ସେଇ ଜାଗାରେ, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ଜାଗାରେ ମାଛି ଯାଇ ବସେ, ମାଛି ବିଷ୍ଠା ଉପରେ ବସେ। ସମାଜରେ এই ମାଛି ଗୁଣଧାରୀ ଅନେକ ଜୀବ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷେ ଭଲ ଗୁଣ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଖୁଣ ବାହାର କରନ୍ତି, ଅବଗୁଣ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କରୁଥିବା ଭଲ କାମ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କୌଣସି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ, ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରନ୍ତି, ଛୋଟ କଥାକୁ ମୋଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ମହୁମାଛି କଣ କରେ? ଏ ତ ହେଲା ମାଛିର କାମ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମହୁମାଛି କଣ କରେ? ଫୁଲର ରୂପ ରଙ୍ଗ ଭଲ ମନ୍ଦକୁ ସେ କେବେ ଦେଖେ ନାହିଁ। ତାର ଦରକାର ପଡେ କେବଳ ରସ, ତାର ଦରକାର ପଡେ କେବଳ ମଧୁ। ବାସ୍ ସେ ସେଇ ମଧୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଠାରୁ ସେ ଚାଲିଯାଏ, ତାର ଆଉ କୌଣସି ଦରକାର ପଡେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମହୁମାଛି ସଦୃଶ ଏ ସଂସାରରେ ମଧ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କେବଳ ତାଙ୍କର ରସ ଦରକାର। ସଂସାରରେ ଭକ୍ତ ସାଧୁ ମାନେ ମହୁମାଛି ପରି ଲକ୍ଷେ ମନ୍ଦ ଗୁଣକୁ ସେ ନଜର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କାହାର? ଯେଉଁଠୁ ତାଙ୍କୁ ମହୁ ମିଳିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ମିଳିଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେତିକି ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଜାଗା ଛାଡି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଉଡି ଯାଆନ୍ତି। ହରେର ନାମୈବ ହରେର ନାମୈବ ହରେର ନାମୈବ କେବଳ କଳଉ ନାସ୍ତୈବ 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 ଗତିରନ୍ୟଥା। ଏ କଥାକୁ ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି। ପରୀକ୍ଷିତ ତେଣୁ କଳିକୁ ହତ୍ୟା ନ କରି ଯଥାଯୋଗ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଦେଲେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଗତଥର ଏକଥା ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଛନ୍ତି। କଥା ବାକି ଥିଲା କେଉଁଠୁ? ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକାଦି ଋଷିଗଣ, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ମତେ ଯାହା ପଚାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ମାନସ ପଟରେ ଦର୍ଶନ କରି ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଆଜି ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତୁମେ ମାନେ ଯାହା ମତେ ପଚାରୁଛ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି ନିଶ୍ଚୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ଅନନ୍ତ ମହିମାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇ ସୁତ ମହର୍ଷି କଣ କହିଲେ ଜାଣନ୍ତି ସଜନ ବୃନ୍ଦ? ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ଜଗତରେ ଯିଏ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହେଇଗଲା, ତାର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଭଗବାନ ହିଁ ବହନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଗୁଣ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପରି ଗୁଣବାନ ଏ ଜଗତରେ କଦାପି କେହି ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସାରା ଜଗତ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପୂରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଧନରତ୍ନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ସେବା କରୁଛନ୍ତି।
ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ବୁଝି ଚଞ୍ଚଳା ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଚଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି, ପଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିଶ୍ରମୀ ବଳବାନ ଲୋକ ପାଖରେ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ପରାକ୍ରମୀ ପରିଶ୍ରମୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯିଏ ସବୁ କରି ମଧ୍ୟ କହେ ନାହିଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି ବୋଲି, ସେଇ ଗୁଣବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇ ରହନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଏ ଜଗତକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଜଗତକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଏତେ ବଡ କାମ କରିଛି ବୋଲି। ସେହି ମହିମାମୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ସତସଙ୍ଗର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଯାଏ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶରଣ ମିଳିଯାଏ ତେବେ ପରମଗତି ହେଇଯାଏ। ଏ ସୁତ ମହର୍ଷି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସୌନକାଦି ଋଷି ବୃନ୍ଦ, ତୁମ ମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜିଜ୍ଞାସା ରହିଛି। ମୁଁ ପରମହଂସ ସୁଖଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ପୁଣ୍ୟମୟ ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣି ସାରିଛି, ହେଲେ ଶୁଣି ସାରି ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତିକି ସାହିତ୍ୟ ରଖିଛି ସେତିକି କହିବି, ଯେତିକି ବୁଝିଛି ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସେତିକି କହିବି। ତେଣୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ମହିମା, ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଯୋଉ ଅନିର୍ବଚନୀୟ, ଅଖଣ୍ଡନୀୟ, ଅଚିନ୍ତନୀୟ, ଅକଳ୍ପନୀୟ, ସେଇ ଅନନ୍ତ ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁତ ମହର୍ଷି, ମୁଁ ଯାହା ସୁଖଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି, ମୁଁ ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ କୁହେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁଁ ସବୁ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଭାଗବତର ଅମର ବାଣୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆର ସାବଲୀଳ ଭାଷାରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲି ତାଙ୍କ ମୁଖ ଚାହିଁ ଯେହ୍ନେ ଆକାଶ ଅନ୍ତ ନାହିଁ, କୃଷ୍ଣର ମହିମା ତେ ମହନ୍ତ, যে পক্ষী উড়ে যেতে পথ, बोल सच्चिदानंद भगवान की प्रभुंकर श्री इच्छा पूर्ण हे बोलानंदे कवार भगवानंकर अनंत महिमा को उपस्थापन करने जाई सुत महर्षि कहउचंती, मो पाखरे जी जिते आगरु भगवत जिज्ञासा करिथिले सेमानकु प्रभुंक श्रीमुख दर्शन करी स्मरण रे प्रभुंको आनी जहा जानिथिली समस्तंकु मु कहि सारिछि। आपण मानकु मध्य से कथा कहिबे, हेले आकाश को जेपरि केहि मापि पारंती नाही। आकाश अनंत, भगवान को महिमा सेमिति अनंत, भगवान को महिमा सुदूर प्रसारी। अनंत आकाशर संपूर्ण परिसीमा को पक्षी कोन उडी उडी स्पर्श करि पारे सजन वृंद केबे नुहे। ठीक सेही परि भगवान को अनंत महिमा आकाश रे उड़ीबार अधिकार पक्षीर अछि, सेमिति मनुष्यर शास्त्र अध्ययन रे अधिकार अछि, स्रष्टांक संबंध रे जानिबार अधिकार अछि, निजको पूर्ण ज्ञानी बोली दाबी करिबारे कहार भी जनकर अधिकार नाही। सुत महर्षि तेनु कहउचंती, कोन कहउचंती, एणु पंडित जन जेते ज्ञान विचारी जगते, कृष्णर महिमा विचारी सहस्र जन्मे के बापारी, बोल भक्तवत्सल भगवान की। तेबे सजन वृंद कहले ए संसार जेते ज्ञानी पंडित अछंती भगवान का संबंध रे जेते ज्ञान अर्जन करिसंती ताहा होची खूब अल्प। भगवान होचंती अनंत, तांको हाथ गढ़ा प्रकृति मध्य अनंत, अनंत प्रकृति रु प्रकृति होची अनंत रूपा, सेइते पई तो प्रकृतिर प्रथम नाम होची सत रूपा। भगवान को महिमा सागर ठारु आहुरी व्यापक, आहुरी गभीर। से गभीरता को भेद करिबा को चाहिले केही मूल पर्यंत पहुंची परिबे नाही। तार परिव्याप्ति को पारी हेबा पई चाहिले केही मध्य अतिक्रम करी सीमा को छुई परिबे नाही। सजन वृंद तेबे हे साधु मंडली केते सुंदर भाव रे भगवान को अनंत महिमा को प्रकाश करुचंती सुत महर्षि। तेनु समस्त निज निजर बोध अनुसारे बुद्धि अनुसारे भगवान को कथा वर्णना करिथांती। प्रत्यक्ष गुरु को आश्रित न हेले ज्ञान बखाणीबा निर्भुल होई पारे नाही। हे ऋषिगण, एबे परीक्षितंकर परम गतिर अमीय लीला रस को मु तुम मान को श्रवण करने जाऊँ।
परीक्षित महाराज शांति प्रजापालन करुथांती सबुबेले हरि कथा श्रवण रे मन देइथांती हृदय रे सबुबेले सत्य शांति दया क्षमा धर्म आदि गुण को धारण करिथांती राजसभा रे सिंहासन आरूढ़ हेले बा बाहर को गले राज परिपाटी बसन भूषण को से परिधान करंती दिनकर कथा कौन हेची सजन वृंद जानंती राजा परीक्षित मृगयार्थे रथ चढ़ी धनुर्बाण धरी जंगल को जाइथिले तेबे मृगयारे केबे परीक्षित जानती नाही से होचंदी धर्म परायण जीव हत्या महापाप अहिंसा परम धर्म अष्टांग योगर जमर प्रथम अंग जमर प्रथम नियम अहिंसा ए कथा को परीक्षित महाराज भल करी जानंती पांडव मानकर वंशज श्री कृष्ण तांको मातृ गर्भ रे रक्षा करिथिले अश्वत्थामार ब्रह्मास्त्र प्रभावरु प्रभु श्री कृष्ण जहा को रक्षा करिथिले से परीक्षित महाराज काहे कि जीव हत्या करिवे से दिन घटनाटा कोन घटिची जानंती सजन वृंद दिग्विजय करी फेरिला परे परीक्षित महाराज को दान धर्म करने को इच्छा है प्रजा मान खुशी रे से किछि दान धर्म करिवे भंडार घर को जेतेबेले खोली देले साधु मंडली भंडार घर को जेतेबेले खोली देले कोन घटना घटिला अनेक धन रत्न को सब देखिले पैतृक संपत्ति पितृपुरुष माने भंडार घर भितर साहित्य रखिथिबा हीरा नीला मोती माणिक्य सुवर्ण सब को से देखिले स्वर्ण मुद्रा आदि को दान धर्म करिया को देखिला भितरे से देखिले गोटे सुना मुकुटटी अति सुंदर देखा जाउची अति मूल्यवान अति सुंदर खचित हेची माने सेथिरे कारुकार्य अति सुंदर हेची ता प्रति टिके मन रे भाव आसिला मु मुकुटटा को पिंधिबी बोली काहे कि आसिला ना सेपटे कोळी को सुवर्ण रे रहिबा पई तथास्तु करि दैचंती परीक्षित महाराज तेनु सुवर्ण रे कोळी प्रवेश करि जाईची सजन वृंद परीक्षित महाराज निर्लोभ सुवर्ण को देखु देखु तांको भितरे मध्य हठात टिके लोभ जागृत हो जाइछि कारण प्रत्येकटी मनुष्य भितरे भल थाए आ मंद मध्य थाए से मुकुटटी कार थिला ना भीम जेतेबेले जरासंध को हत्या कले बद्ध कले पृथ्वी की भार उश्वास कले ब्रुकोदर भीम तेबे जरासंधर संपत्ति को मध्य आनिथिले निज राजस्व रे शामिल करिबा पाई तेबे जरासंधर से मुकुटटा थिला जरासंधर संस्कार से मुकुट भितरे मध्य गच्छित ही करितिला सजन वृंद मुकुट रे जरासंधर संस्कार रहिछि पुणी सुनारे कोळी प्रवेश करि सारिछि तेबे घटनाटा कोन घटिला जरासंधर मुकुट को जेतेबेले से पिंधि देले जरासंधर गुण किछि तांको भितरे प्रवेश करिछि आ एपटे सुवर्ण रे जेहेतु कोळी अछि कोळीर प्रभाव रे प्रभावित होला परे परीक्षित महाराज से दिन शिकार करने को बाहरी से दिनकर घटना सजन वृंद राजा परीक्षित मृगयार्थे रथ चढ़ी धनुर्बाण धरी जंगल को जेतेबेले गले आपण मान मन में पुणी प्रश्न उठी पारे विलास प्रिय अन्यायी राजा माने कौतुक करबा पई खुशी मजा करबा पई जीवालासा मेंटेबा पई मृगया करंती जीव हत्या करंती हेले परीक्षितंक परि धर्मात्मा जीव हत्या करिवार भावना पोषण करिवे केमिति सेति पई ए कथाटी कहिली हे सजन वृंद काहे केते काल किछि मांस लालायित उपदेष्टा राजसभा सभासद वर्गंक परामर्श क्रमे राजा महाराजा माने एपरि काम मध्य करुथिले एहा होछि आ गोटे कारण परीक्षितंक क्षेत्र रे ए कार्य रे एमिति अनेक कारण भितर गोटे कारण होछि विशेष भाव रे जरासंधर मुकुट को से पिंधिबाटा से तो निजे कोळी को रहिबा पई पांचटी स्थान देई देले राजा परीक्षित जेतेबेले सुना मुकुट सुना अलंकार परिधान करंती सेतेबेले तांको ऊपर मध्य कोळीर प्रभाव पडिथा तांको ऊपर कोळी सवार होइथिबारु से दिन से मृगयारे बाहरी जाइछंती भगवान तांको द्वारा जीव हत्या करैबे नाही परीक्षित महाराज को गोड़े गोड़े जगिछंती परम प्रिय श्री कृष्ण परमात्मा तेनु परीक्षित अरण्य सारा जेते खोजिले मध्य हरिणटीए शिकारटीए से दिन पाइले नाही क्लांत होई गला परे से क्षुधा तृषारे व्याकुल होई उठिले पाखरे कोनोसी जलर उच्च पाइले नाही पानी पी शांति संतोष अनुभव करिबा पाई देखिले अनति दूर रे एक आश्रम देखा जाउछि राजा आश्रम भीतर को प्रवेश कले देखिले आश्रम सुनसान केही नाहंती एक वृक्ष छाया जड़े मुनि ध्यान मग्न आखि बंद करी बसिचंती ताम्र वर्णर जटाजुट मंडित मस्तक हरिण चर्म ऊपर विराजित मन बुद्धि को आत्मा रे समाहित करी नवद्वार को रुद्ध करी निश्चल होई बसिचंती ऋषि महात्मा बाह्य देशरु चेतना तांकर जाई ब्रह्मानंद रे लीन होई जाईचे सुत कहउचंती से ऋषिंक संपर्क रे कहिबा को जाई सुत महर्षि कोन कहउचंती इंद्रिय गण परिहारे ध्याने प्रवेश नित्य
हृदे ऊर्ध्वे मन पवन ब्रह्मरंध्रे सर्वविकारु से अतीत स्थान निवेशी ब्रह्मसूत केशव 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 बोल आनंद कंद भगवान की प्रभुंकर सदीचा पूर्ण हे बोल आनंदे कवाण जगतर कल्याण हे बोल आनंदे कवाण तेबे सजन वृंद कोण कहउचंती सुत महर्षि कले इंद्रिय मानकर वृत्ति निरोध होई जाईछि अनित्य संसार रु ध्यान जाई मन नित्य ध्यान रे पहुंची जाईछि मूलाधार रु जीवन आधार पवन जाई ब्रह्मरंध्र रे अवस्थित होईछि विकार शून्य होई जाईछंती महात्मा जाग्रत स्वप्न अवस्था को पारी हेई सुसुप्ति अवस्था रे पहुंची सारिछंती ऋषि समीक सुसुप्ति साधना हेई गले बाह्य जगतर चेतना रहे नाही सजन वृंद जाग्रत अवस्था रे बाहर दुनिया को देखि हुए बाहर दुनिया रा वस्तु पदार्थ व्यक्ति को देखिबा प्रकृत देखिबा नुहे सजन वृंद प्रकृत देखिबा ताको कुहा जाय नै आखि सिना वस्तु को देखे प्रत्येक वस्तु को अनुभव रे से आनी पारे नाही तार मूल कारण तार सृष्टि प्रक्रिया को गति करि पारे नाही आमे दर्पण रे निज को देखि पारंती हेले मु किए मो भीतर धारणा नाही हुआ माय मु प्रकृत रे किए धरा पृष्ठ काहे आसीची मते किए पठेईची मु दर्पण रे मो मुह को देखिले भी ए मूल कारण को मु भेद करि पारे नाही तेनु मो निज को मध्य मु चिन्हि पारे नाही बुझी पारे नाही सकाळे निदर उठिला परे जे जागरण हुए ताको साधारण भाव रे जाग्रत अवस्था कुहा जाय सारा संसार को साधारण आखि रे आमे देखि पारंती तत्व दर्शन होई पारे नाही संसार रो को तत्व रे सृष्टि हेची प्रकृति कोठु आरंभ हेची कोठी शेष ए कथा को केही बुझी पारंती नाही स्थूल आखिरे देखि पारंती नाही आ स्वप्न अवस्थाटा सोईबा परे मनुष्य स्वप्न देखे बाहर दुनिया को आखिरे सेते बेले देखि हुए नाही माने स्थूल रे बाहर दुनिया को देखि हुए कारण आखि बंद करी सोईबा को हुए किंतु आकुरु देखिथिबा वस्तुर जो प्रतिबिंब स्वप्न रे मन भीतर को आपे आपे चली आसे बेले बेले ए जन्म रे न देखिथिबा वस्तु व्यक्ति स्थान स्वप्न रे चली आसे मने मने व्यक्ति कहती ए स्थान मु केबे देखिनी किंतु स्वप्न रे आसी जाउची ताहा होची पूर्व जन्मर संस्कारर स्मृति तेनु सजन वृंद जीवन रे एमिति अनेक घटना घटे तबे जाग्रत गला स्वप्न गला सुसुप्ति अवस्थाटा कोन ना सुसुप्ति अवस्था रे बाहर रो ज्ञान रहे नाही कि भीतर ज्ञान मध्य रहे नाही बाहर जगत अंधकारमय भीतर जगत मध्य अंधकारमय एहा स्वप्न अवस्था नुए कि जाग्रत अवस्था नुए जाग्रत अवस्था रे बाह्य ज्ञान थाए बाहर जगत देखा जाए स्वप्न रे बाह्य जगत दूरे जाए मात्र वस्तु जगतर प्रतिबिंब स्मृति रे झलसी जाए सुसुप्ति अवस्था रे दुईटी जाकर ज्ञान रहे नाही सुसुप्ति पर आउ गोटे मध्य अवस्था अछि जाहाकु तुरीय अवस्था बोली कुहा जाए चतुर्थ अवस्था होछि तुरीय अवस्था जे अवस्था रे आउ जमारु अंधकार रहे नाही बाहर आलोक भीतर भी आलोक ताहा पूर्ण जाग्रत अवस्था जोटा स्थित प्रज्ञ ज्ञानी मानकर होई थाए पूर्ण ज्ञान प्राप्ति बाहर भीतर सबुठारे प्रकाशमान आलोक सेते बेले वस्तु ज्ञान निज संपर्क रे ज्ञान जगतर ज्ञान सब आपे आपे मिली जाए पूर्व तीन अवस्था को पारी हेले तुरीय अवस्था रे मनीष पहुंची पारे परीक्षित महाराज आश्रम रे पहुंचिला बेलको समीक ऋषि सुसुप्ति रे थांती सजन वृंद तांकर बाह्य ज्ञान नथिला महाराज ऋषि को पानी मागिले क्लांत होई पडिचंते जंगल सारा भ्रमण करी आसीचंते शिकार मिली नाही कोली तांको मस्तक रे सवार होई रहिछि तेनु तांको भितरे अहंकार सृष्टि ही जाईछि सजन वृंद जेतबे क्लांत श्रांत हेइकरी तृषार्त होई पानी टिके मागिचंते ऋषि ठारू कौन से प्रतिक्रिया आसिला नहीं कारण से ब्रह्मानंद रे तल्लीन होइकरी अचंती तांकर बाह्य ज्ञान नहीं राजा परीक्षितଙ୍କ मुंडरे सुनामकुट थिला सुनामकुट रे कଳି अवस्थान करिथिले शांत सुधीर परीक्षित कଳି प्रभाव रे प्रभावित होई से दिन एते मात्रा रे अहंकार र वशवर्ती हे गले तांको भितरे गर्व दंभ अहंकार आगुरु केबे नथिला सजन वृंद आज तांको भितरे एते अहंकार सृष्टि हेछि राजा परीक्षित सुनामकुट पिंदितिले सेति पई कोळीर आयताधीन होई गले ए कथा सत्य या भितरे आउ गुटी रहस्य मध्ये लुचि रहिछि सजन वृंद असत्य होछि कोळीर सहचर
କଳିର ପରିବାର ପାରିଷଦ ଅସଂଖ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ତ ଚାରିଟା ଜାଗା ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଜାଗା ମାଗିଥିଲା ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ଅସତ୍ୟ କଳିର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ, ଅସତ୍ୟ ଉପାୟରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୋଜଗାର କରାଯାଏ ତହିଁରେ କଳି ଆସ୍ଥାନ ଜମାଇ ବସେ। ଟଙ୍କା ସୁନାରେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ, ଏ କଥା ବି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ସତ ଉପାୟରେ ଉପାର୍ଜନ କରିଥିବା ଧନରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି। ସେଦିନ କଣ ହେଇଥିଲା? ଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦରକାର ପଡ଼ିବାରୁ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ଗଚ୍ଛିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭଣ୍ଡାରକୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଭୀମ ଜରାସନ୍ଧକୁ ମାରିବା ପରେ ଜରାସନ୍ଧର ରାଜସ୍ୱକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେଥିରେ ଜରାସନ୍ଧର ସୁନା ମୁକୁଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି, ସଜନ ବୃନ୍ଦ କଣ ହେଇଛି? ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ପଦକ୍ଷେପରେ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକେଇଥାଏ। ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ପଡିବା ମାତ୍ରେ ଲୋଭ ଆସି ଚିତ୍ତରେ ସଂସାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବ୍ୟବହୃତ ମୁକୁଟକୁ ସେଦିନ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲେ ନା। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମୁକୁଟକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧାଟି କଣ ହେଇଛି? ପରୀକ୍ଷିତ ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟକୁ ଧାରଣ କଲା ପରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ବସନ ବାସନ ଅଳଙ୍କାରରେ ତାର ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବର ସଂସ୍କାର ରହିଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଜରାସନ୍ଧର ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବାରୁ ସେଦିନ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ ଭିତରେ ଜରାସନ୍ଧର ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବେଶ କଲା। ହରି ହରି ବୋଲା। ଅହଙ୍କାର ସବୁବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହିଂସା କାଣ୍ଡ ଆଡକୁ ଟାଣି ନେଇଥାଏ ସଜନ ବୃନ୍ଦ। ତମ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ପାଇଁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଶିକାରରେ ସେଦିନ ମନ ବଳେଇଥିଲେ। ଏବେ ପୁଣି ସମୀକ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ଅହଙ୍କାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାଗିଲା ପରେ ସେ ପାଣି ଦଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ହେ ସାଧୁ ମଣ୍ଡଳୀ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କଣ ହେଇଛି ଘଟଣା, କଣ ଘଟିଛି ଘଟଣା? ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭ ତାର ପରିଣତି କଣ ଘଟିଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏପିସୋଡରେ ତାର ଆଲୋଚନା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା। ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ବିଶ୍ରାମ ଦଉଛି ସମୟ ଅନୁସାରେ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। କାହିଁକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଯେମିତି ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବା ଗୁଣକୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଟିକିଏ କହିବାର ପ୍ରେରଣା ଜାଗ୍ରତ ହବ। ବାସ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏତିକି। ତେବେ ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଲି। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍, ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍। ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ କେଶବାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଶ୍ରୀ କେଶବ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଶରଣମ୍, ଶ୍ରୀ ଚରମନାଥ ଶରଣମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ସମୟ ପାଇଁ ବିଦାୟକାଳୀନ ସପ୍ରେମ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଣାମ, ପ୍ରୀତି ଭରା ନମସ୍କାର।